sa usapang love life tayo. Maniwala ka sa akin ka love life na ang imong gibati karong adlaw sanhi nga nagbulag mo, sanhi nga tungod kay binuangan kaniya, gialisdan kaniya despite the fact nga imo siyang giayo, gilove ug ayo siya yung mundo mo. Alam kong masakit kasi wala talagang madali sa pagmamahal, no? Sakit gid na siya, labi na og ang inyong panag-away ug panaglalis, it end up with kanang bitong break up, kanang magbulag bitaw mo, sakit gid kaayo na siya, pero maniwala ka, magiging okay ka rin pagdating ng araw, no? Mas maganda pa yung naghihiwalay kayo kaysa paulit-ulit kanyang lulukuhin, kaysa paulit-ulit mo siyang pinapatawad ngunit paulit-ulit naman niyang ginagawa ang kanyang pagkakamali. Magiging okay ka rin, iiyak mo lang ang lahat ng yung sakit na nararamdaman. Usaon ako pag okay, kung grabe ka sakit gyud, every time nga madumduman na ako siya, maghilak gyud ko. Usaon ako pag okay, kung siya na perminti ang nasa akong dughan ug sa akong huna-huna. Usaon ako pag okay, every time madumduman ako siya, sakit gid kaayo sa akong kasing-kasing. Usaon ako pag okay, kung makita na ako siya sa lain nga kauban. Usaon ako pag okay, usaon ako pag move on. Unsaon. But you need to trust the process, no? Kung unsay mong pagbati karon, just embrace, no? Kay wala gyud nagbulag nga nagkatawa, wala gyud nagbulag nga nalipa. Yung tanan-tanan pagbulag, masakitan gyud maghilak. It's because lalong-lalo na kung siyang ginawa mong mundo sa buhay mo, no? Kung kumbaga kampante na kaayo ka nga siya gyud perminting imong kauban, kampante na kaayo ka nga siya na ang imong partner sa kinabuhi, pero at the end of the day nagbulag ra di ay mo. Moabot ra ang panahon nga ma-okay ra gyud ka kaysa naman sa perminti ka magpasaylo sa iya nga siya ang sadaan pero ikaw ang mangayog pasaylo. Dili dapat na nimong buhaton, siya ang sadaan, ikaw mangayog pasaylo. And moabot pa gyud sa time, no, nga kana bang pag makaawa pa gyud ta nga balikan ta niya, halag nag-cheat siya kay maybe because mag-ingon kasi imong kogalingon nga sige pasayloon ta ka, bahalag nag-cheat ka, nagkuan ka og lain tungod kay maybe na ako'y kakulangon diya sa imo ka. Please magbalik na ta kay dili na ko kaya ang sakit nga mawala ka. No, dili pwede nga ingana. It's because when you truly love yourself, kung love pud nimo imong kaugalingon, kung love nimo siya, nya love nimo imong kaugalingon, hatagan nimo respeto ang imong kaugalingon. Ayo pagpakaluoy, ayo papangay pasaylo sa mga butang dili sayop nimo, no? Nga kung saan masanay na siya nga magsige kag pangay pasaylo nga wala man, dili man ikaw ang nasayop, siya man, no? I know nga grabe ka sakit kung magbulag. Sakit gid kaayo na siya, nya wala na kasayod kung kanus ang panahon nga maghilom ang atong mga gipangbati, kung kanus ata maka-move on ug moving forward sa atong mga gipangbati. Pero alam mo mga ka-love life, kapag magiging matyaga ka lang, kapag magiging strong ka sa pag-face ng mga panghitabo sa inyong relasyon, kapag kaya nimo siyang dawaton nga wala na gyud, dili na mo pwedeng mag-fix pa, kay dili na nimo kayang magpasaylo, dili na nimo kayang mamahimong tanga, maghimong martyr sa iyaha despite unsa kasakit ang imong gibati. No, diha nimo ma-realize nga at the end of the day, lami ra man day kaayo sa feeling nga wala siya. Lami ra man day kay sa feeling nga makawala ka sa usa ka tawo nga imong gilove, nga gibinuangan ra ka og wala ka gitagaan og saktong importansya. Lami ra man day kay sa feeling nga mawala ang usa ka tawo nga imong gilove nga kung saan wala og kaniya gitarong og iya ra kang gisaya.